buat manis. Mas bro, kita mancing dulu. Hai, lancar. Ruan manis, lancar. Wow, mantap. Hah, kasar juga. Ini layak konsumsi mas bro. Hah, mantap, jelur. Wis. Petaris pagi. Petaris pagi. Kalau makai jelur ini oncat Anda. Tak diganti yang lain. Woo! Mana tuh nyampe? Hai. Nah, kita rilis baik. Kita rilis. Sikat lah. Wih.
Kecil nian. Kuculan. Kecil nian. Jadilah mantap juga nih. Cepat. Sambutan hangat hari si kocolan nekat. Mantap. Mantap judulnya. Hah? Iyalah. Video lah. Jalur. Au. Ganas pula iwak nih. Ganas pula ya. Ini ya. Strike. Mantap. Layak konsumsi nih. Jalur jalan nekat. Kocolan ngeselin nih, kocolan ngeselin. Kocolannya. Kocolan bikin ngesel ini. Ya, kocolan. Layak konsumsi dah. Mantap. Mantap. Jalur mantap. Telak. Telak jalur. Pas. Oke Mas Bro, hari sudah sore, kita mau pulang dan kita lihat dulu hasil kita hari ini. Mantap. Buang dulu airnya. Wow, kocolan. Kocolan layak konsumsi. Layak konsumsi nih Mas Bro. Mantap. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Andi Fishing. Mantap. Mantap. Ditunggu next video ya.